Manipuri Autonomous Council. 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 Joy Ayakon. Joy Ayakon. Joy Ayakon. Joy Ayakon. Manipuri Autonomous Council. Imraksang. Wow. Manipuri Autonomous Council. Ai tai ai koi ki ha. Ai tai ai koi ki ha. Nó năm nay huấn cái gì? Năm nay tôi huấn cái gì nó nè? Manipuri Autonomous Council. Manipuri Autonomous Council. Manipuri Autonomous Council. Cái nó chắc rồi, chắc rồi. Manipuri Autonomous Council. Saya lawan apa leader ka jauh terapa na? Maning dah lawa, maning dah. Asul mawang lawa ni. Yang lainnya. Sound gì hậu để đó wow lầu rồi. Justice. Jindabad. Cinta tu mi sujam tilaga mi mga taru na lauro lo salari kari pajari ke. Ada lau je khum mai ba. Sujam tilaga mi mga taru na lau ta tare. Cinta khum mo ba kamai tak dur sujam tilaga ma khon ba thok tra dia. Tumin jala lo sangre hen sira. Ada lau ri se chamana na khum mo ba. Wa lau na. Makon to dandi de chapat mai tawre ne dandi da amta chapira moi be mong de chap mong de mai tawre ne tawje sound do thok de suyam jam mi ji sound thok te ne adal mai ta lawri se chi ka samana na khum mo ba shanti de tmin na chale loin tawi la je wa law na jap law bai tu he lo am ta
มาไกว่าตาโนเนี่ยมีกุนดามีองค์ทั้งนั้น justice ในเราเลยเนี่ยคนเจลทั่วรวยนะจำมันนะโอ้สิที่จาดเลยนะรวยเลยคุณจังเลยนะคนเจลอีกครั้งเราช่างก็คุ้มโมManipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. Assam the Manipuri Autonomous Council Big the Bene. Assam the Manipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Eta Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Eta Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Eta Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. We want justice. We want justice. We want justice. We Autonomous Council Demand Protection Committee Jindabad. Autonomous Council Demand Protection Committee Jindabad. Manipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. Manipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Eta Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Eta Manipuri Saito Sasit Parishad Gothan Karo. Assam Manipuri Sinta Autonomous Council Big the Bene. Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে Assam Manipuri de Chenno Saito Sasit Parishad Gothan করতে হবে We want justice. We want justice. গঠন করো
비그러버니 Manipuri Autonomous Council Kumo, 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 kumo. Kumo, kumo. Kumo ka na, kumo ka na, kumo. Kumune, kumune, kumune. Kumune. 조야여콩 조야여콩 Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Council 조야여콩 조야여콩 Manipuri Autonomous Council Autonomous Council Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Council Manipuri Autonomous Council মণিপুরীদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে আসামে মণিপুরীদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে We want justice. We want justice. Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Jindabad. Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Jindabad. Inkılap. 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 जीते हो गठन करो
পরিষদ গঠন করো অসম নেতা মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করো অসম নেতা মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করো অসম নেতা মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করো Assam da Manipuri Singha Autonomous Council Peak the Bane Assam da Manipuri Singha Autonomous Council Peak the Bane Assam e Manipuri je Jaina স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে Assam e Manipuri je Jaina স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে Assam e Manipuri je Jaina স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে We want justice. 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 Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Jindabad. 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 আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে করতে হবে মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করো অসম নেতা মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করো আসাম দা মণিপুরী সিংহা অটোনমাস কাউন্সিল পিক দবনে 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 আসামে মণিপুরী যে সিংহা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে করতে হবে করতে হবে আসামে মণিপুরী যে সিংহা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে जिंदाबाद जिंदाबाद मणिपुरी autonomous council मानते होते गठन किया जाए उसी के चलते आज सिलचर की सड़कों पर निकले हैं बड़ा দাবি দিবই লাগিব মণিপুৰ অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰিবই লাগিব আমাৰ দাবি দিবই লাগিব জয় আই অসম জয় আই অসম কাউন্সিল গঠন কৰক অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰক আমাৰ দাবি দিবই লাগিব অটোনমাস কাউন্সিল দিবই লাগিব मणिपुरी autonomous council की दाबी पीक दबनी मणिपुरी autonomous council की दाबी पीक दबनी ऐखोजी हक पीक बजारो ऐखोजी हक पीक बजारो तो इमाने जाई खरे तो इमाने
Jai Phare. Jai Phare. Manipur Autonomous Council Demand Coordinating Committee Zindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद Autonomous Council Demand Coordinating Committee Zindabad. जिंदाबाद 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 हमारे दादी मणिपुर काउंसिल जीतते হবে हमारे दादी मणिपुर काउंसिल जीतते হবে हमारे मणिपुरी डिमांड असम गवर्नमेंट मानते दीजिए सुनो जे जे हमारे दादी असम गवर्नमेंट मानते হবে हमारे दादी ऑटोनॉमस काउंसिल मानते হবে ओवरटेक करले बंद हो जल नहीं जल नहीं ngasi January gi tarik manga ningthaukaaba numit ing kumja lising aniga kuntarukki yaifaba pungpham simaktada all Assam akoigi oiba Assam state gi oiba Manipuri Council Demand Coordination Committee gi na sinja lagjaduna akoina ngasi pangthok chariba mass relay sida akoi ngasi मी कयामरम तिना सिलचर शहर की अकोई चतना मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल पीदब यारोय हाइबगे असम सरकार वकत की खोंचत सिदा असी कोई मी मैम तिंदना इतकोला की बी इंद्रजीत स्कूल की कैंपस से होरगा शहर की सिलचर शहर की अकोई बजा कोई चतना कोई खोलाव अकन बलाउदना असम सरकार दा मणिपुरी ऑटोनॉमस काउंसिल तानबगी मतंगदा अकोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दा वकचे कोई पिछल लबगी मतुंगदा अकोई गसी मिफम सिगा फमजे फम सी लोरबई तुंगदा अकोई की ओइबा गसी हुजी प्रेस मीट असी अकोई की
प्रेस की नुसीजरब इचिनाव लेंबीरक्पा आबमक्तदा प्रेस की इचिनाव सिंबु इकोगोंद खुरमजरी थागतजरी असिगी अखोगी अरोइबगी अखोगी ngasi रिलीज लुबगी हलकबगी अखोगी प्रेस मीट सिदा अखोगी चेयरमैन ओइबिरिबा अखोगी मणिपुरी अखोगी काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी की चेयरमैन ओइबिरिबा कांगरम शांति कुमार रिटायर्ड एसीएस ऑफिसर ना ये चेयरमैन ना अखोगी प्रेस की वही खरा फोंदोकपिने बंगतमता नोलुकचरी अखोई प्रेस की अखोई इनाउसिंग अनि इचागुंबा अनिबु कोना थागतचरी अखोई ngasi मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी ना जनवरी की तारीख 5 2026 सिदा ममिंग लेरबा मेटेगी क्वाइदगी ना ताउथोकनिंगा ओरबा बीट टेक्नोलॉजी स्कूल सिदगी खोंसानदुना अखोइना अखोगी रैली इंडिया क्लब ओइना चलगा पार्क रोड ओइना गांधी बाग ओइना लागा डीसी ऑफिस ता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दा अखोइना मेमोरेंडम इशन बसिदा सरुक याबिरिबी मेटे मसुंग मेटे पांगलिथ्री नाउ इचन इचे मसुंग अतोपा मपांगी इंटेलेक्चुअल सिंग लाइव पुनमकु अखोई रैली से माइ पान बिबै दमकता अखोइना मियो पुनमकु एनजीओ पुनमकु अखोइना हनन थागतचरी ngasi rally se aina khanjabada miyo lising ahum muk hena chalamgani akoi rally se yamna successful na lawi mayam lengbi tok pasina akoi autonomous council demand coordination committee da thauna amasung pangal happy and lawi akoi na district commissioner da memorandum pisan do akoi tare changi akoi changbadoga district commissioner yam phajan respond tore ma phajana hangi se karino adolai nai naiba mamangi middle yadaw sapi matangda अखोइना ऑनरेबल सीएम सरदा अखोइ मेमोरेंडम पिसन जरबनी अखोइना जुलाई की तारीख 13 दा अखोइ खुजिराम बोस की ममांग अखोइ सिजन डेमोन्स्ट्रेशन तौजरबनी अखोइगी ऑटोनोमस काउंसिल मणिपुरी तालिबसी फंगदेबा यादबा पोट अमनी अखोइ मी लाख मरी मंगा लेबा कम्युनिटी ने हाइदमा याम फजन रेस्पोंड तोरे अइना हाइजेगी मसे खरा थुना यांगना अखोइगी ऑनरेबल सीएम सरदा मेमोरेंडम थाबिउ अखोइ अमुकनसो सोंग हमदा लाक्सेगने मयाम लेंबि रोके दमकता हन्नना थागली अदुबु अखोइगी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी की माइगे जगे आइगी ओइलोमदा फमीबी मयाम से असेगी होलमन्ना मोना चेंजदना अखोइ अइना चेयरमैन ओले सोइन थौदा बतनी चेनबदी अखोइ नारोल सिंह हलोन खरा अखोइगी कन्वेनर को कन्वेनर फमीबा अखोइ कन्वेनर फमीबा वर्किंग चेयरमैन फमीबा अखोइ गितु फमीबा अखोइ ओएमसी की इसागुंबा नि फमीबा मोय मयामगा अतै अखोइ कोऑर्डिनेशन कमिटी दे यावबा अतै पुनमंगना पुन्ना चेनमिनरगा ngasi rally se success oibani अखोइ था मखाइ ममांगदगी अखोइ याम बसिग फमिनरबे सिंगसे अखोइ तुम्बा चाबा खंगदेना चेलाबनी असुमाइना अखोइना पुन्ना चेमिनरबदी अखोइगी डिमांड से फंगनेना आशा तवी अदुगा ngasi lengbi reiba mayam isaniche isilinau ahlaman mete masong mete pangan gi NGO sing mayam sina asumna continuous oina support to birabadi akhoi autonomous council phangdeningai leite akhoi autonomous council phangam thoi akhoi na changerip se hujiki naharo lamasung tungi generation ki damak tane tungi generation ki manipuri community na mai pak na ngak thangat na masung thongna leina hingbang amna bilok tani asi hairaga ngasi lengbi reiba lengbi rambi mayam punamaku hanna kholam jaraga losen jare mayam matung desu khoi bo support tawiu mayam punam hanna thagat chare thank you